tam sanai angkok sakai buisau pusbu bontoni beparo angkok sapro kebangma borok saka aronjit daborma emele jekhen thekena lupe amti kok saman nor khana kana media ono nu khana jekhen thenbo lupe kebo saka rally khaye kotok sori da bothinani jorang khabini kotok sori thitu kogumang khamo one Tripura one boys Bangladeshi pushback on national issue no tino kok sanai ne norok jotono saimano chini Tripura sa hani bosaro tangai hak kamaka dofatini tangai komonane lamawa himui toka omo একটা বার্নিং ইস্যু নতয়ে আং যে খরাংটি সামানে হাই তিনি কুবুনি বড় তাঙে খরাংটি সায়া তাঙে সিরিং অমো তাবু লুপুরংনি গোबां मा কুয়েশন सोंमु आनो फन खाय सोंगो गोबां मा WhatsApp आनो मेसेज रिबो सार केबो दारा नोंखाय इलिगेल माइग्रेन्ट रंनतये kok sao boi khai tangai saya abun utarang norong nori mang tapu tamni hingka kai jeng hak kamamani ekmatro kogumangkha totkalin purbo Pakistan tabuni Bangladesh ni borok hagya woi sal brum habui tongmani bagai jeng oro borok kebang tongmani majority tongmani jeng minority ni thangka chini ya phaw tongmani buba gara bai reserve khaijak tongmani reserve sabai reserve kha tamni bagai jeng khorang pisai jeng rajnotik babe bagjagai tongmani bagai jeng tini chini hakama majority kamaka logi chini administration power kamaka political power bo jeng kamaka economics power kamai thangka তিনি বানিয়া খাইনাই আগরতলা বিজনেস খাইনাই সারা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার ব্লক হেডকোয়ার্টার নাইনাই যতনো বুনি দফানি বড় ঘরে বসে টংচিন বিজনেস খালাইনাই কাই যে বড় রক তৎকালীন পূর্ব কাইসন তাবুনি বাংলাদেশনি বড় রক চিনি হাওয়া ফাইयै সবা খালাইয়াওই থৈ থপচা খিকলাইয়াওই চিনি হানো বাইকে সিরিখি চিনি বড় রক ওয়াড ওয়ান শুট না আবন Wansukda naikana jeng jada rajnetik khainai ha dofani kok sanai tini jeng kok koraksana sil salayo tamo hingka kai national party khaine rokai Tripura saroni kok saimea dofani kok saimea regional party khaine rokai saiman tini regional party khainai minister tong MLA tong tangi borok kok saya tamo kok sawoi dofani thane borok but mani paika dofano tamo protishuti ri phaimani borok tini tangai ning MLA angkha EM angkha MDC angkha minister angkha tangai ning kok saya tamo ngoi ning saimeya omo lukurong ni sengmo ka aboni bagai no buiti da tisaya অন্তত আং রঞ্জিত দা বর্মা রামচন্দ্র গাতনি Tripura সার আনি দফানি বড়র আনো হামজাগৈ দফানি হানি কক সানানি বাগৈ আনো বিধানসভা রহ নর নুগনা আং বিধানসভা ব ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ইস্যু নতयै আং কক সানান তাই আং MLA চংজাংমানি পরে আং ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ইস্যু নতयै भारतनि होम मिनिस्टार अमित शाह जी नां काइबसिक सिटिसिका आनि फेसबुक नरक फलम नायखिनो साइमान सुदो अम सिमिया गोबां मा जागो चिन बररक जेल बिसिङाव बोथार जागमानि अबरनो तैबो आं ह्युमेन राइट्स कमिशनाव फाइट खाइ दं ताइ खरकसा बुरै बोथार जागमानि अबरनो तैबो आं कक साइ दं इंका काइ ताबो कक अंखा जों जुदि खरां बाक्सा काइति सायाखाय अ इलिगेल माइग्रेन्टनि बिरुद्धे जों खरां तिसायाखाय सिनि हा
आगामी दिन चिन्जाको तो दं जों दाबो 31% of percent to dong दाबो सेन्सास संखाखाय जों बो जागा सगैनो दिनै हा बरं कोन स्टेट तो जों माइनरिटी नों थांखा दाबो एडिसि आमचायो जेता चिनि तिप्रासारंनि हा हिनि जा खायरिमानि अ तिप्रासा हावो बो दाबो पार्वत्य चट्टग्रामनि बररक फायै सेगै तो आनि प्रेस स्टेटमेन्ट गोबां मा चेनेलो आं कक सापुरु साका सामनुबो बो डिस्ट्रिक्ट नि बो सब डिविजन नि बो ब्लॉक नि अंदर बो बिसियो पर खापाइचे सराय सराय क्या साका केबो सारगिया आं साका थैकै वासे थैना बिले आं दफानि कक सावैनो फाइ बिले गन्द तैसाबो बर बर फाइचा बर हापाइचा बेबाक साका करबुगो बो आमचायो बर हाबै तंखा साब्रुमो बो जागा बर हाबै तंखा डिटेल्स जिखा तबो फानो बाबु बे एक्शन थांया दिनै जों नुखा बीजेपी पार्टी बाय तैदुलजा गुजरात दिनै इलिगेल माइग्रेन्टनि बिरुद्धे एक्शन थांखा बुलडोजार 50टा हजार पुलिस रई दिनै आरो बस्ति तंमानि सबाय रिजाक दिनै दिल्लीआव सबाय रिजागो आसामनि मुख्यमंत्री किरियावै चिरे खगै दिनै मिडियानि बुसकांगो लोकनि बुसकांगो चिरे खगै बांलादेशी रंनो खालायनायनि बागै कक साइतम उन बिचार खाया पुश बैक रमसिना डिटेंशन केमो तनिनाय सेपनाय बंनो बांलादेश किफ्रि रहनानि बागै चाइतो गय दं पुश बैक मुय दं सालबुरुम एताबो कक त्रिपुराबो तो बीजेपी न तैदुलजाक सरकार और खायताङै खाया इंडिया गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे 19 मे 2025 साल मारिवो कासे नोटिफिकेशन लिखा और नोटिफिकेशन सराय सिजाक दंगो टाइम फ्रेम खाय दिखा 30 दिन नि बिसिंगो बांलादेश नि बरनो नायतो तिखलायनानै रोहिंग्या रनो नायतो तिखलायनानै और नोटिफिकेशन नि परे फादार हाव जतो जागा न इनिशिएटिव ना जागाय दं एकमात्र चिन त्रिपुरा सिमे हार जागिया तांगे जों नेहर फारागथि सानाय करे केबो राजनैतिक बिनि छात्रदा खतिंनो केबो आगामीआव बुद्धा मायावनो केबो सरकारनि सुबिदा न खैता कक सावै बन्चित दा उंनो अमनो मानसके गोबां बरनो कक साया आं नेशनल फ्लैग दैयै तीनटा जागा ताबसुक जरा रैली खलायगा खाना उत्तर महारानीपुर खायनो प्रत्येकटा रैली वनो नुखा जे नेशनल फ्लैग तंमानि बागै खानसान मारिनो नासिगै सुरुतिप्रा मथानि सिमिया अयनो मथानि बररक फायै जॉइन खायबिका रैली हिम पाइका आं मालाय कक सापाइका गोबां मा पार्टी नेशनल पार्टी नि बररक सार जोंले नुकजां मालिया बसकांगो चिनले पदबि दंबा पोस्ट दंबा किन्तु चिनि बररक फाइका आनि रामचंद्र गातो फाइका सीपीएम नि बरक फाइका बीजेपी नि बरक फाइका आईपीएफ नि बरक खरसा पुसु फाइका असियार खायना करे दिनै ओमपीओ रैली खायका आदिनानि मुक्ति खलाय नरगजो साइमान तांगानि मुक्ति खलाय रांगनां र सब लगिमाया किन्तु फुंनिसिमि वातै सारि पर्यन्त दिबरय स्राबसा थाकमानि थाङै नुगैखा फलसाक लायलिया लामा बसालायजा बो दफानि बो अंशनि बरक फा जारा गरि दिकिसिं मिसिक सुमजा बरंनि जिन पैसा बाय गारि काय फैलायो आं बरंनो रिमाया कोनो गारि बारा रिमाया दैरांसा खानि मालिया आं बरंनो नुगै आं बासनि ते दितनानि मकल मुखै यरि तनि नारग मालिया किन्तु तिनि रां पैसा गोनां तिनि दफानि कक सानाय थां नुगजा गैया बले आं आरोबो पाथानाल जमातियानो आं साका पाथान फायदि आदिनो गोनां बसाव थानाया थांलिया बले बबा गारबो बनो साकापो बबा गारानो फोन खायसाव पाथान आं साइरका थानि थांया गताङै बथांया सालसा बतिप्रा सारंना आबनि जवाब बबो मारिवान कारण अब तो नेशनल इश्यू
chini ha segi tong phainai eng nan ni oboito babe illegal migrant borong no raidati naito ku tiklai rohnan bagi se sengkok sable যেখানে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স কেন্দ্র সরকারনি বখাকতেছে সাইরি জাখা নাইতো টিখলাই বংনা বংনা রহদি হনাই আর চিংতাম ন কিরিনা তং আং অমন তুই চিঠি সিমান পরে এক দুইটা রেলি খাইমানি পরে তাবো কামি কামি টিপ্রা সারং ন নাইতো টিখলাই না না উংলাই খাবলে কাঞ্চনপুর রম লাই খাবলে জিরাইনানি এনআইটি ও সালকানাং কাথাং বাংলাদেশি জাল বুই তমনি রম নাই খাবলে তিনি সাবরুমনি ফুলসরি এডিসি ভিলেজ থাঙ্গি রম নাই খাবলে তেব গোबांमा জায়গা তিনি বিশ্রামগঞ্জব এসপি নি থানে ডিএম নি থানে বড় বড় বাংলাদেশি তং রিলাই খাইকা চিঠি রিলাই খাবলে গোबांमा জায়গাও বড় রক্তাবক চিঠি রিলাই তং গোबांमा বড় গাংমাই যোগাযোগ খাই মালাयो হর 12টা একটা পয়েন্ট আনো ফোন খাইনাই তং গোबांमा তাবো আনর আনি হোয়াটসঅ্যাপ দেখাই বজাগা বাংলাদেশি তং ফাই গোबांमा বড় তেবং ক খাই তং রিলাইনান বাগৈ তাবো ফরমেট খাই দরখাস্ত সালামনাই তং হেনকাই যে বড় রক ফাইयै जों চিনি হাক মাখা চিনি মানথাই সেফেলে জাগৈ তংখা সেক জাগৈ তংখা তাবো কেন্দ্র সরকার মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স সাইরিকা বংনা নাইতকি খালাই দি নাই রাজ্য সরকার আবনো কার্যকরী খাইয়া ও জায়গা রাজ্য সরকার ন কার্যকরী খাই দি অবন রাজ্য থেকে নাইতুক্তি খাই দি ও কক সাওনানি বাগৈ বড়া সিং কিরিসিনানি অবনি বাগৈ বড়া সিং কিরিসানানি আবনি বাগৈ ন তাকুর বুকুর আং নরং ন লগিসানো চিনি দফা চিনি হানো মুথাং টননান বাগৈ जों सबा मान नखरनाय एमएलए मिनिस्टार 5 বছর কাই লুকুনি থানি जों राय मानाव इलेक्शन बिसिंते तिनि आं दफानि बागै जुदि सामुंखाय तंखांखाय तिनि आं हानि बागै सामुंथां तंखाय दफा वानसुकनाय जोंनि आगिनि सिमि जों वानसुकि नाय फेदि 1971 नि 29 नभेम्बर केंद्र सरकार हयते कासे नोटिफिकेशन फाइका नोटिफिकेशन ताम सिजाक तंमानि 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय रंनो बंनि हावा किफिलिनानि किफिलि जाखा कार्यकरी खाइका आथिथिनि खालाय जायगा तांगै जों खरांथि साया जों राजनैतिक बागै गोसा कपुर हिनै जों बागजाकै मुइतं कक साया অপরদিকে যারা এক নানি ফাইনা পূর্ব পাকিস্তান যারা ফাইনায় বাংলাদেশনি যারা ফাইনায় বড় সিংহর ফাইয়ে রাজনীতি ত্রিপুরাসন বাগৈ বড় রাজনীতি খেলা খাই जोंसिनि हानो फिरं माने बागै सिलाय रमलायखा 40टानि উপর অর্গানাইজেশন खा डेमोक्रेटिक मुभमेंट खा मुया सानाय चाखैसानाय जिन्दाबाद हिंका तामो माखा लेजारटा माखा डेमोक्रेटिक लामाते मुभमेंट खाइमानि परेबो जों तामो माखा हाक माखा किछु खाइमालिया टेन चुक्तिनि माध्यमे जोंनि विधानसभा 17टा तमनि 20टा खा एडिसिओ एटिते ट्राइबल फोर्स बाय चुक्तिंगै ते 5टा सीट बारि रिजार्व एसारा ततै तामो अंखा सातिनो रं काय आबोनि बागै न ताकुरो बुकुरो आंनो रंनो सानानि मुसुं चिनि हा जों नारंनानि हिंगाखाय दफानो मथाङै नारंनानि हिंगाखाय चिनि लाइ बुमा सैजांनानि हिंगाखाय निनि बुसा निनि बुसुकनो थिनां नों कलाङै थानानि हिंगाखाय अ इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो तिखलाय रखनानि बागै जों सबा माबो जानाय गोबांबा बर' गानो सोंगौ नों तिप्रा मथानि खरकसा एमएलए ताङै नों तिप्रा मथानि फ्लेग तयै नों रेलि खालाया आं बुबागारानो साका नों सावो थानसानि कक बुबागारा थानसा जुदि चिनि पार्टीनि फ्लेग तयै जों मिटिं खायगाय मिছিল खायगाय जत बर' फाया कारण अमत नेशनल इशू आफ्रुकाय अ इशूनो ताम खायनाय गुबुननि पार्टीनि बर' गुबुननि नेता ताम हेनाय अब तिप्रा मथानि इशू तिप्रा मथानि डिमान्ड हेनाय आबनो हेलेंसा थाखाय लांथान काय आबनो बागैनो आं साका ना म पार्टीनि फ्लेग तयै
जों रेलि खायखाखाय बा मन मुभमेन्ट खायखाखाय लुकुरक चिनि उकलक फाइगला गोबांबा जों पार्टीनि फ्लेगनि खायखाबले मायाबले किन्तु तिनि जों जखन नेशनेल फ्लेग दै खायखा एकदिन बाय तिनि शान्ति बाजारनि बगा फावा जों नुखाबले गाहाम दे लिउमन सब फाया तंखा बारो फायदि नों तिप्रा मथाबा खायनाय फायदि नों कांग्रेस खायनाय फायदि बीजेपी खायनाय फायदि आईपीएफ खायनाय फायदि जतन फायदि तब असुबिदा दंबा आरो दा केबनि पार्टीनि फ्लेग करे आबुन आं किरिया लुकुरक नुखाना गाय आबुनि बागैनो आं सावो नेता फायनाय नेता सिस्टि उंनाय नेता लुकुसि सालाम नेता नि जिउंगै माया लुकुरक बुट दिखायसे एमएलए उंमानो मिनिस्टार उंमानो एमडीसी उंमानो ईएम उंमानो सीएम उंमानो चेयरमैन उंमानो चीफ मिनिस्टार उंमानो किन्तु लुकुबाय नों समजायाखै उंगै माया आकगनो जों मुइतुनारो के आबुनि बागैनो ताकुरो बुकुरो जों दफा हानि कक साव साब हानि कक साइतं साब दफानि बागै कक साइतं अबनो नरो मुइतुनारो दि नर ताइ बसे थंजाकसिनाय ताइ बसे चेकलेक जाकसिनाय राजनैतिक भाबे जों ताइ बसे बागजाकसिनाय ओ जरानो ओ नेशनल इशू न तुयै जों ताबुंनो नखलाया हिंका याक बा याक रमै ताइ बुफुर नखरसिनाय कमर थांबायमोन परे दा जों गजनाय जों मलाई बुमाबो कमर थांजाक जाति दाउं सिनाय अमन ताबो आनि सोंमु लोकनि सोंमु का आबुनि बागैनो ताकुरो बुकुरो एमएलए अमो 5 बोसोरनि बागैसे पार्मानेन्ट या एमडीसी ईएम मिनिस्टार मो 5 इयार्स नि बागैसे 5 इयार्स नि परे एंटाइसे लोकन थाने माथाने बांगा बरक तिप्रा हास्तेव तिप्रा सरक एमएलए का मिनिस्टार अंखा ताम खाइकलांग माखा तिप्रा सरक नि बागै कुन खाइकलांग माया तिनी एडीसी एलाकावो आगे एडीसी एलाका तंगमानी अमरंग नांग नंग किसा साइ खनारवाना अमरंग खा आगिवो जे तंगमानी नाइसिना दे एडीसी तंगमानी कमलपुरनि दुर्गा चौमुनी आ हाती बाजार चौमुनी आगे एडीसी तंगमानी आबनो जनरल खाइकलांग तांगे बंग जागो क्षमता मेजॉरिटी बरो प्रशासन बंग यागो बरक आबनो बंगनि सुबिदानि बागै बरक जनरल खाइरिका तिप्रा सरक तेरे नरजागै थांका अमति हाइकेन चम्पकनगर बाजार आगिवो एडीसी एलाका तंगमानी साधु पालारो जनरल बै थांका विश्रामगंज बाजार लेनामा हाती आगे एडीसी एलाका तंगमानी ताबु आबो जनरल बै थांका एं साब्रुमनि कलासरा थालिक दैसा आगे एडीसी एलाका तंगमानी आबो ताबु जनरल बै थांका अमति खाइनो बुनि दफानि बरक एडीसी एलाका हाफ्ते बांते आबनो तेरे खाइ जनरल खाइप्लान थांखा खसरी फाइ एडीसी पर्यन्त आ खसर माने बिसिंगो से ताबका पार्वत चट्टग्रामनि बरक फायै दिनि रिजार्भ न हानो सेगै तंफा निनि आ एडीसी एलाकानि जे मान थाइ तंमानि आबनो सेगै तंफा ताम सानाय ताबो जों मान सुंनो रोंया खुदा ताबो जों मान सुंनो रोंया खुदबा आबुनि बागैनो ताकुरो वानसुकदि ताबुक जरा वानसुकनानि जरा ओ जरावनो बबो चिनि बार्निंग इशू बबो सिकांगो तनिनाय वानसुकै जों सबा मान नखलायना बयजे सापानि हितन रंजित दा बर्मा खरंनि बरक दैफान नखनाय आं खाख्लायो आं पुइतुसावो दफानि बररंनो आनि बैकग्राउंड जतन साइमन आगिबा आं लुकुरो बाय गोबां मा चुबाचु मानखा ताबुगो मानै दं आबो गोबां मा बरक हामजागे कमेन्ट आं नुगो इको अर गोबां मा आनो कमेन्ट आं नासिगै दं जेकब द बर्मा सार आं सिमि आसिखै खायो एमएलए नि बिसिंगो सार नों सिमि आसिखै खायो एमएलए नि बिसिंगो जेकब द बर्मा इको सैया गोबां मा बरक सै दं साका सादिन कुमार राइट कक सार ते कैसा सिका मायांग चेंग तिप्रासा गुड जॉब सार ने ते ताबुक आनि कक खा तापुरो जों
o jorawo na tabung nan sang ma nokhlai na khorang ma te sase na kirinani kerei central government chin pokhewo tabo notification di dikha tabuk rajya sarkar obona implement khai di hini tabu chiro ma khoglai sine bile asamo jekhane chief minister chiro khok joto borok chi khok dong chiro kha khos khok ya hingga kai jingjan siri tai kaisa kok buyano sunggu sa sarkaro tongai norok kam ma kan sung titi edisi ni village committee ni election khaimaliya chiro khoka birodi tol tongfor nor chiro khoka tabu sarkaro phai nor bisa kai thangka tabu election khaimaya tamu jawab rinai jeng sarkar ni pa one to nini gerata tipalan kirikha abo khorang muri ngai thangka 125 amendment abo mansinai himlai ka angkolai ini bo thangi to ni jab last to nini tamu hinani bono last to sing nukha je nini basis chairman sing sak chini montri ba ko 13 jona tong saman abo tini khana sing thingjak man tong hingga kai last to khai tabuk sing gumuti disni khoroksa DM no laina bagase MLA EM MDC hangi sirama kolai tamung kharaja kunmai ang andoloni birudita khaya chief minister ang nijibo boy malai proto arone DM torit kanti chakmana nolliya arone police SP arone additional SP no se nori disu tar mane tamu bujokha nor kam bujikha government nonani musungya borong nengbai challenge siri mane haim tongsu tamu sanai norok sa tam khainai tam sanai angkok sakai buisau pusbu bontoni byaparo angkok sapro gobangma borok saka aronjit daborma MLA jekhen thekena lupe amti kok saman nor khana kana media ono nu khana jekhen thenbo lupe kebo saka rally khaye kotok sori da bo thinani jorang khabini kotok sori thitu te kaisa saka bo ha MLA sini nangya angka bor musngan musungu nortam khaima ka posu bonto je chini heritage rajani abo tabo Tata company by tas hotel ngani mo sakorong thangka tabuk tang siring tang siring tang kok saimaya aw lupe ngai sanai rok taw boro tang saimaya tabuk abono tiyi ar tini oi illegal migrant noti borok tang ekta kok saimaya lukurong ni sung omon kai jekhane sing village committee election no sing sarkar tong khaimaliya 125 amendment bill bo sing khaimaliya greater triparland ni tuyi badui tipra accord kha a accord bo sing implement khaimaliya besi chairman bo abo bo point sing rizagliya o sarkar tongile sini tamu labung nai ani byaktigoto hingga kai tabuna sing sarkarni nokhanani timing to sing sarkarni nokhanani ani byaktigoto motamot jakai tabun sing nokhana der montri riton jaka khoroksa bini kono department kir tongjao tai khoroksani tamto science and technology printing and stationery forest department abati prasarang tam hamkrai tu mane tam khaiman nai kichumai kai abuni bagina ang sanani nayo jorang kang buba garan bo sikang bang mai kok saw London tongtri London hoite phone khai bana saw je odini gumuti district ni talailene prosongo sapro ang saka ang to kisa osusta ang meeting thangmangla ang saka maharaj senil tabule jorang kha sing sarkarni nokhanani sarkaro tongoi chini tai kono লাভ করিছে বুবা গারানা আসকে লাসি মুংরিখা একজন ডিএম বিনি প্রটোকল এমএলএ রঙি তলাবো আর পরে বনা কাইসা কোলেনতে সে সঙ্গাসে গুতা এমএলএ এমডিসি ইএম পার্টি মারল লেখা
তিনি বন নরি রিমা খামো নর জাগিয়াবলে তিনি আরো পুলিশ এসপি নে নরি এডিশনাল এসপি তাঙ্গে নর জাখা কারণ আ দিন যে আরো সবা খানি রং তলাঙ্গি তালারি রিমানি বাগে এবং পত্রিকাও কাখা বুবাগের অসম্মান খাইমানি তিনি অন্যান্য চ্যানেল অন্য পত্রিকাও সেইয়াবলে এবং বরং গোबां কমেন্ট আं পড়ু খাইजे गाबले किना बुसकांनि सालो सभा खाइनैले DM न नरमानानि चिनि कुन्दा दं आसा दा खाया